ng regalo nyo. Uy. Scratch. Sabay na kayo ni Sir Jasper. Isa lang. Sir! Sagri mo tag-ibot ang bit-bit. Scratch mo. Huwag mo ko niyang gold dyan, ha? Naka-iPhone yan, ha? Wala na iPhone. Okay, ba? Ano? Stapegi. Spaghetti. Spaghetti. Spaghetti! Oh, Jolly Spaghetti, open mo. Open mo ka! Asan na yung card? Gold. Gold! Ito yan, Ang gold. kinas na Gold! pasta. Serious minyamat. Ay, 50. Sige. Mamaya na, sir. Yung Ito, 50. sir. Hmm? Na? Gusto mo pa yung So, Sir Jasper, Kaya 50 kasi. na kailangan. Kasi baka Kailangan dyan na bunot. Grabe, nag-effort mo. Kastoy niya. Nagrigat mo dati. Kaya't ibigay mo na. Batle! Bakit parang tayo si Apo, ang hirap niya naman palang maging friends. Bunot. Bunot. Bunot! Scratch. Scratch! Scratch. Scratch Scratch mo. mo. Scratch. Sige, ikaw mag-scratch. Baka nakaset gold sa ito eh. Damit ko. Tong, buti may dutong! Ang serious man niya siya. 50. 50, 50 serious men niya. Bunot! Ano yan, Brad? Kain kaya yung kasano? Bunot. Ay, doon pala, gold. Gold. Boss! Kuya Carlo, Uy, bunot ka. lapit kayo dito. Scratch mo yan. Tapos? Andyan na yung Scratch price. mo ate. Ano po, scratch mo? Yang kuko mo na. Ano, isa lang ah. Ano, nakabidyo ta. Kusis mo. Ano na boss, ma'am yang? Mac price. Mac fries. Mac fries. Ay, ang swerte mo from McDo. Kanya kanya Kuya Carlo. Pe! Walang Saan libo? matulad dyan. Buksan na ba? Ay, raffle. Ay, Rafa. Oh, mamaya na. Kay Mayor. 1,000. Kay Mayor. Okay, Mayor. Ito, Joy. Philip. Ulitin mo sa kanya kay Mayor eh. Balik yan. Kay Mayor. Ay, Yan. Eh, wala naman siya. Kasi boss, sige, wala kang premium. Kulit naman eh. Wala kasi boss. Ang kulit-ulitin mo. Ang hirap nyo naman lang kunin kayo. Ano sa'yo? iPhone. Raffle. Raffle. Mamaya. Raffle. Raffle. Sino may raffle na? 1, 2, 3. Nga, mag-price. Mac fries. Yay. Agoy. Na-extra pa? Kuskus. Meron pa? Oh, yung jowa niya. Itong, isa pa. Easy set. Oh my God. Ang computer. Open mo, ma'am. Maraming langgam dyan. Buksan mo. Open mo, ma'am. Pause ah. Siniserte talaga. Ma'am, ang galing mo. Ano naman yan? Buksan mo. Sige mo kayo. Nakuha na yung gold! Sino? Wait lang. Ikaw naman. Open mo. Easy set. Uy, wait lang. Patit kanto. Gold! Hey, go. Buksan mo. Buksan mo. Open. Go. Baka scam to ah. 24 karat yan, Kuya Intong. 24 pesos. 24 karat. Grabe to ah. Ano kaya to? Ay, grabe. Chance. Nor Cubes. Nor. Lip. Kalahi ko pa. Pork. Yung may Sino na? mayor, makukuha ko mamaya. Wala nga. Naman, guys. Si ate. Sino ang ate pa? Ay, ito. Sige. Bunot. Okay, mana gold payment. Nakadama bunot yung gold pa. Himo tira bunot yung kasanungan. 10 gold. Wala na bunot, Carla. 4 na gold bar. Raffle. Raffle andoon. Kusus nyo po. Kahit Yan ang kuko mo natin. Kunya na po kayo. Kaya po. Ma'am, dyan nakita mo yung mga walang tatak? PC. Easy set, alam mo. PC set pa. Dandan lang po sa keyboard. Dandan lang po yung keyboard, ma'am, ah. Andyan iPhone ako. ano yung tentera? Apple. Open! Yay! Mansit Canton!
Pansit Canton ka sa akin. Tapos na?